nagpasalamat mig dako nianing tabang sa amoa karon kay dili lang tanan nga nitabang sa mga labi na sa wantahan na daghan kaayong salamat kay makatabang gyud ning trapal sa ako kay wala pa ko katukod ma'am og balay. Ma'am, dako kay ning katabang ma'am ba kay mga tulo na ko kaadlaw wala koy trapal, wala abri akong portahan dito akong payag. Nya mga panty ba ina mo ma'am hurot. Dako kay ni katabang ma'am. Salamat kaayo ma'am. Anong emosyonal ka? Ha? Anong hilakon ka? Nahinumduman man ako ma'am. Dili lalim. Dili basta-basta ang maagian ma'am. Kay sukad-sukad sa akong kinabuhi 63 years old na ako. Karon pa ko nakaaging ingani. May gani ma'am no kay naa walay na kuan sa akong mga pamilya ma'am. Pasalamat lang gyapon ko. Na ma'am dili lalim, dili basta-basta ang masunugan. Dako kay mig pasalamat sa wantahanan kay kini hastang dakuha gini gamit pareha karon nagpabuhat mi sa amoang balay. Nya hastag yung inita. Dako yung kay ning gamit sa amoang panday gyud kay dito luoy kay mong panday na bulad si init way trapal gyud. Nya daghang gyud kay salamat sa wantahanan nga nakikuan po na hataw og mga trapal. Dako ay pasalamat sa mua. Nasunog man among panty ma'am. Importante jud kay ni ma'am na imo kay magpanty di mi magpanty. Importante jud kay ni ma'am. Aning trapal makasilong jud mi para dili mi mainitan dadto kay pamami atop. Importante jud kay ning kuan trapal og panty. Pasalamaton nako ang wantahanan party list. Dako kay silag natabang sa amo, dili lang ako pati ako ang mga silingan. Salamat jud kaayo.